अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, आज गवर्नर हाउस में काश्तकारों के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गवर्नर साहब ने काश्तकारों के मसाइल सुने। और जबकि काश्तकारों ने मरीम नवाज जो कि पंजाब की सीएम हैं उनसे बहुत दफ़ा टाइम लिया, मगर उन्होंने काश्तकारों को उनके मसाइल हल करने का कोई टाइम नहीं दिया, कोई उनसे मुलाकात नहीं की। बहरहाल उन्होंने मजबूर होकर फिर गवर्नर साहब से रब्ता किया। फिर उन्होंने गवर्नर साहब ने टाइम दिया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में हुई। काश्तकार जो हमारा दिन का सुकून, रात का सुकून हमारी खातर बर्बाद करता है और खेतों में रात को पानी लगाता है, अपनी काश्तकारी फसलें तैयार करता है, फसलों को उगाता है और इस आस पे उगाता है कि जब ये तैयार हो जाएंगी तो हम इसे बेचकर कोई बच्ची की शादी कर लेंगे या कोई ज़मीन छुड़वा लेंगे या दोबारा जो हमने फसल दोबारा तैयार करनी है उसके लिए कोई बारदाना ले लेंगे या कैंप वो उसके अलावा कोई उसमें जो अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड केमिकल हैं, वो ले लेंगे अद्वियात डालने के लिए, खाद ले लेंगे। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों पर जब उनकी फसल तैयार होती है, जब मार्केट में आती है, तो उनको जब उनका रेट नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जबकि हुकूमत किसी किस्म का इनके साथ कोई तावन नहीं करती और बहरहाल उन्हें सड़कों पे आना पड़ता है, उन्हें हमारी खातर मार भी खानी पड़ती है, ठुड्डे भी खाने पड़ते हैं और उनकी ज़लालत भी होती है, पुलिस लाठी चार्ज भी करती है, इनको मारती भी है। जबकि वो हमारे लिए खुराक तैयार करते हैं, गल्ला उगाते हैं और गंदम उगाते हैं, चावल है, कपास की फसल है और इसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का हक नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान होते हैं। तो मोहतरमा सीएम मरीम नवाज साहबा तो अपना इलाज कराने के लिए बाहर के मुल्क चली गई हैं, लेकिन पीछे इनकी दाद रसी करने के लिए कोई भी नहीं है। बहरहाल आज गवर्नर हाउस में बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए हम दिखाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब ने किसानों के साथ क्या वादे किए हैं और उनके साथ सड़कों पर खुद आने का वादा किया है और बाहर निकलने का वादा किया है और भरपूर तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया है। और उन्हें कहा है कि मैं ख़त भी लिखूंगा हुकूमत पंजाब को, बताऊंगा कि क्या मसाइल है, लिहाजा फौरी इनके मसाइल हल होने चाहिए। आइए देखें आज गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मामला थे और किस तरीके से अपने सरदार सलीम हैदर साहब जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, किस तरह उन्होंने इस मामला को हैंडल किया है। आइए देखें। आपको इंतज़ार करना पड़ा और आइंदा कोशिश भी करूँगा कि लेट ना हो और टाइम से शुरू हो जाए। जैसे हसन मुर्तज़ा साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने बात की, आज आपसे बात करने का मकसद यही था कि ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से, काश्तकार के हवाले से, पंजाब एक ज़रई सूबा है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद खुराक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है, बजाय इसके कि हम इतना कुछ यहाँ पे करें कि वो एक्सपोर्ट करें। जबकि अगर थोड़ी सी भी कभी तवज्जो दी गई तो किसानों ने ये साबित किया कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। पिछले साल भी अगर आप देखें तो ज़राअत पे तवज्जो न होने के बावजूद, जब माशी तौर पे मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में था, इसके बावजूद ज़राअत में 6.5% की ग्रोथ हुई, जबकि इंडस्ट्री में 2% की ग्रोथ हुई। तो अगर ज़राअत पे थोड़ी बहुत तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं और बहुत सारे मुबादला जो है वो मुल्क में आ सकता है और मुल्क की इकानमी भी बेहतर हो सकती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गंदम के हवाले से स्पोर्ट प्राइस जो 3900 जो है वो अनाउंस की गई, लेकिन ये भी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि वैसे अफसोस बात है कि बेचारा गरीब किसान जो है वो अपनी गंदम लेके फिरता रहा और आगे से खरीदने वाला भी कोई नहीं था। 1800, 2000 और 2200 पे जो है वो गंदम जो है वो
لیے یقیناً سروائیو کرنا جو ہے مشکل ہے. ابھی اسی طرح جو ہے وہ گنے کے حوالے سے حکومت سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ اچھی سپورٹ پرائز جو ہے وہ اناؤنس کرے اور یہ بھی اسکوئر کریں کہ جو ملے ہیں وہ اس گنے کی پرائز بھی جو ہے وہ پراپر پیمنٹ بھی کریں, کیونکہ کسان بیچارہ جو ہے وہ ادھار بیج گندم بیج اپنا فرٹیلائزر اور دوائیاں اور سارا کچھ لے کے کاشت کرتا ہے اور پھر اس کے فصل جب اسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ فصل میں بیچوں گا, اس سے جو ادھار ہے وہ بھی دوں گا اور اپنے 4 دن بھی خوشی سے گزاروں گا, لیکن پھر وہ اسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ اسے اس کے فصل کی قیمت جو ہے وہ نہیں ملتی. تو حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور خاص کر پنجاب میں کہ زراعت پہ توجہ دی جائے اور سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. یہ بھی میں سمجھوں کہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم وہ گودام بھی نہیں بنا سکتے کہ جہاں پہ اگر فصل کو خرید کے ڈیمپ کی جائے تو پھر بوقت ضرورت اسے نکالا جائے, کیونکہ جب بھی کبھی بمپر کراپ ہوتی ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ بن جاتا ہے کہ اگر اس کو خریدیں گے تو رکھیں گے کہاں پہ. تو اسی وجہ سے پھر وہ اس طریقے سے قیمت جو ہے وہ نہیں کسان کو مل سکتی, جو ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور ابھی موجودہ صورتحال میں بحیثیت گورنر اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت میں کسی جگہ اگر کوئی بہتر مشورہ ہو سکے تو انہیں دیا جائے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کولیشن پارٹنر ہے اور اس کولیشن کو ہم نے چلانا ہے, اس گورنمنٹ کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن جہاں پہ کمزوری ہوگی, جہاں پہ عوام کے لیے مشکلات ہوگی, جہاں پہ ایک اچھا میسیج نہیں جائے گا گورنمنٹ پہ, وہاں پہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پہ بولوں, اسے پوائنٹ آؤٹ کروں اور حکومت تک وہ بات پہنچاؤں کہ اس کو ریکنسیڈر کرے. تو ابھی موجودہ صورتحال میں گنے کی پرائز کے حوالے سے جو ہے کسانوں کو بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے سپورٹ پرائز اناؤنس کی جائے اور ایک پراپر حقائق کو مد نظر رکھ کے کی جائے کہ کھاد جو آج اگر گندم کاشت ہو رہی ہے ہمارے گرانی علاقوں میں تو ڈی اے پی 13,000 میں جو ہے وہ لے کے ڈال رہے ہیں اور 5,000 میں جو ہے وہ اپنا یوریا ڈال رہے ہیں, اور بیج جو ہے اسی طرح اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, دوائیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے, بجلی بہت مہنگی ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے گنے کی سپورٹ پرائز اناؤنس بھی کی جائے اور جو سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے تاکہ جو مل مالکان ہیں وہ پراپر پیمنٹ وقت پہ کرے. ان کا جو اپنا ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے, 3 دن وہ کھڑے رہے اور ان کا گنا سوکھ جائے اور اس کا وزن ہی جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات جو ہے گورنمنٹ تک جائے گی. میں ریٹن میں بھی انشاءاللہ ان کو بھیجوں گا اور کسان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی مکمل ان کی سپورٹ میں ہے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ سے بات چیت بھی کریں گے, وہ ان مطالبات کو حل کرانے کی بھی کوشش کریں گے اور ان کی مکمل سپورٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ. بہت